Hare Krishna. Welcome everyone. We have with us on stage Anandita Bhaumik Mataji. She is doing a dance form where the song is in Bengali, and it's about the glorification of the Lord and how the Lord is found everywhere. So we welcome her on stage. আমার মন যখন জাগলি না রে, আমার মন যখন জাগলি না রে, ও তোর মনের মানুষ এলো উদারে। মন যখন জাগলি না রে, ও তোর মনের মানুষ এলো উদারে। মন যখন জাগলি না রে, তার চলে যাওয়ার শব্দ শুনে ভাঙলো রে ঘুম, ও তোর ভাঙলো রে ঘুম অন্ধকারে। মন যখন জাগলি না রে, ও তোর মনের মানুষ এলো উদারে। মন যখন জাগলি না রে, মাটির পরে আঁচল পাতি একলা কাটে নিশীথ রাতে। মাটির পরে আঁচল পাতি একলা কাটে নিশীথ রাতে। তার বাঁশি বাজে মাথার মাঝে, বাঁশি বাজে আঁধার মাঝে, দেখি না যে চোখে তারে। মন যখন জাগলি না রে, ও তোর মনের মানুষ এলো উদারে। মন যখন জাগলি না রে, তোরে তুই যাহারে দিদি ফাঁকি খুঁজে তারে পাই কি আঁখি। তুই যাহারে দিদি ফাঁকি খুঁজে তারে পাই কি আঁখি। এখন পথের ফিরে পাবি কিরে, পথে ফিরে পাবি কিরে, ঘরের বাহির তোর বিচারে। মন যখন জাগলি না রে, ও তোর মনের মানুষ এলো উদারে। মন যখন জাগলি না রে, তার চলে যাওয়ার শব্দ শুনে ভাঙলো রে ঘুম, ও তোর ভাঙলো রে ঘুম অন্ধকারে। মন যখন জাগলি না রে, ও তোর মনের মানুষ এলো উদারে। মন যখন জাগলি না রে, আমার মন যখন জাগলি না রে, আমার মন যখন জাগলি না রে। Thank you, Anandita. Just a quick feedback. Anandita has been in Bahrain for quite a while, and she's been a classical music teacher at MNS. She's currently working at the Royal University. Thank you, Anandita. Next we have Samandrita. She's from Alnur and is in grade 7. She's dancing on Krishna Vandana, which is on the music song Madhuram Murati song, and this is in Sanskrit. It is a description of Krishna with the glorification to the Lord. And this is Bharatnatyam. मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं
मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं 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 अखिलं मधुरं 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 अखिलं मधुरम् Thank you, Samagitra. The next dance is done by Tanishi. She is Anandita Mataji's daughter, studying in BSB Year 5. The song is in Sanskrit, and the song is about Radha waiting for Krishna with her friends, making herself and her home pleasing to the Lord.
गीत गाओ रे चंचल मंजीर रब जगद छाओ रे सजनिया बुझार बदे कद करे पझालिया सजनिया बुझार बदे कद करे पझालिया सुरभि करह पूज भवर गन फसल लठालिया सजनी सजनी राधिकानो देख रग पुछालिया मल्लिका चमेली बेली कुसुम दुलह बालिका गांठ ज्योति गांठ जाति गांठ बकुल मालिका शिशिख नयन भानु सिंह कुंज पथम चादिया शिशिख नयन भानु सिंह कुंज पथम चादिया ऋतुल दमन श्याम आवे मृगुल गौर गादिया सजनी सजनी राधिकानु देख रब पुछादिया ऋतुल दमन श्याम आवे मृगुल गौर गादिया सजनी 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 राधिकानो देख रब पुछादिया सजनी सजनी राधिकानो देख रब पुछादिया Classical dance forms are dance forms of the demigods for the glorification of the Lord. And thank you Anandita Mataji, Kanishi and Samadrita for bringing the classical dance form to a very auspicious day here in the temple and adding beauty to the whole festival. Thank you everybody. Hare Krishna. Hare Krishna, we request all the devotees for thanking on time. Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much, Mother. Hare Krishna, we request devotees participate in Sankirtan now. There will be Kirtan for some time. After that, we will have Narsimaruti and conclusion for today. So we will have Kirtan now. All the devotees are requested to participate in the Kirtan. Hare Krishna.